La la li, la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la li la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Yan guys, kilala niyo ba ito guys na isda guys? Ayun guys, ito po guys ang ating lulutuin. Ang sarap po nito guys. Yan. Lagyan po natin ito guys ng gata. Yan guys, panuorin po ninyo. At guys, ito po ang kanyang mga ingredients. Kunti lang yan, dagdagan pa natin. Magsimula na tayo guys, magluto. Yan, panuorin po ninyo guys hanggang sa matapos. Bawang, luya, sibuyas, siling, labuyo. Sarap.
Ang sarap. Napakasarap talaga guys. Pag ganitong luto, ginataan. Napakasarap. Sobra. Hindi ka na? Sarap. Tapos, lima. Nami. Kain tayo guys.